كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول، مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول صلی اللہ علیہ وسلم. رب دا پیارا قرآن تیرے کول، مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول. دوویں تیرے کول پھر تھوڑا کا دیاں، آسے پاسے جان دیاں لوڑاں کا دیاں. ایک رب دا قرآن ہے، دوسرا رسول اللہ دا فرمان ہے. آج تسی یہی سن رہے ہو، اہل حدیث دی دعوت ہے، اے ساڈا منہج ہے، یہی پیغام ہے. قرآن و حدیث ہی صراط مستقیم ہے. ہمیشہ اپنا دامن قرآن و سنت نال وابستہ رکھو، یہی جنت دا رستہ ہے. دوویں تیرے کول پھر تھوڑا کا دیاں، آسے پاسے جان دیاں لوڑاں کا دیاں. کئی کہندے نے لب کے لے آواں کتھوں تیرے نال دا، لبو تے تد جے رب نے حضور نو بنان اندر کوئی کمی چھوڑی ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ. سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، اللہ کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. دوویں تیرے کول ایک رب دا قرآن، دوسرا رسول اللہ دا فرمان. دوویں تیرے کول پھر تھوڑا کا دیاں، آسے پاسے جان دیاں لوڑاں کا دیاں. حق دا میزان تے ترازو تیرے کول، حق دا میزان تے ترازو تیرے کول. رب دا پیارا قرآن تیرے کول، رب دا پیارا قرآن تیرے کول. مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دی زندگی نمونہ تیرے لئی، نبی دی زندگی نمونہ تیرے لئی، ہر ایک چیز مسنونہ تیرے لئی.
کول فیل سارے عالی شان تیرے کول فیل سارے عالی شان تیرے کول رب دا پیارا قرآن تیرے کول مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول رب دا پیارا قرآن تیرے کول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد پیارے بھائیو، دوپہر ظہر یا عصر تو ماشاءاللہ مسلسل سالانہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک دی عطا کردہ رحمت اور توفیق نال بڑی دل جمی نال تساں بیٹھے ہو، اللہ پاک تواڈے تے راضی ہو جائے، ایک واری کہو آمین۔ ٹھاٹھا ماردہ سمندر تحت نگاہ دوستی دوست اللہ پاک دی رضا و رحمت لی مہمان آئے، اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے۔ درس بخاری سنیا ہے، اساتذہ شیوخ کو تسی ماشاءاللہ بہترین باز و نصیحت خوبصورت باتاں سنیاں، بچیاں دیاں تلاوتاں سنیاں، پھر انعامات دا سلسلہ دیکھیا۔ اللہ پاک اس مرکز نو قیامت تک آباد رکھے۔ بزرگ عالم دین استاد محترم ترجمان حق و صداقت قاری محمد ادریس ثاقب حافظہ اللہ تعالی دیاں محنتاں محبتاں اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ شیخ الحدیث مفتی جماعت مفتی محمد یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی مرکز دے اساتذہ طلباء معاونین نمازی جماعتی اہل علاقہ اللہ پاک سبنا تے اپنی مہربانیاں اور برکات دا نزول فرمائے، پھر کہو آمین۔ پیارے بھائیو، طلباء کثیر تعداد اندر، علماء ماشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت نال کثیر تعداد اندر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث صحیح مسلم چو پڑھاں گا تے پھر میں انشاءاللہ اجازت چاہاں گا۔ انتہائی مختصر اور اختصار نال کوئی ایک دو باتاں، اللہ کرے رب العالمین ایک ایک منٹ بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ ایک وری سجی بان چوکے گج کے شیران دی طرح کہو ہاں آمین۔ شیڈول تساں سنے ہیں، میری منٹاں والی گفتگو ہے۔ قرآن و حدیث ہی نجات ہے، بس اپنے دامن نو مضبوطی نال ہمیشہ قرآن و حدیث نال وابستہ کر لو۔ پیارے بھائیو، کوئی رہنمائی والی کسر اللہ پاک نے باقی نہیں رہن دیتی۔ ساڑھے کل کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اسیں توجہ نہ گل سنیے نہ پڑھیے نہ عمل نہ کریے، یہ ساڑھیاں غلطیاں نے، اللہ پاک سانوں معاف کر دے۔ قرآن و حدیث اندر رہنمائی والی کوئی کسر باقی نہیں۔ حضرات، تجارت کرنی ہے تو رسول اللہ دی سنت طریقہ رہنمائی موجود ہے۔ گھر دے اندر کس طرح وقت گزارنا ہے، کیا انداز ہونا چاہیے، رسول اللہ دی رہنمائی موجود ہے۔ مسجد اندر کس طرح وقت گزارنا ہے، رسول اللہ دی رہنمائی موجود ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیل و نہار، سفر، حضر، حضرات کیڑی کیڑی عادتیں میں رسول اللہ دی تعلیمات دساں، رہنمائی موجود ہے۔ واش روم اندر جانا ہے، کیڑا پہلے پیر رکھنا ہے، رسول اللہ دی حدیث موجود ہے۔ دعا کیڑی پڑھنی ہے، باہر نکلن لگے ہیں پاؤں کیڑا پہلے باہر رکھنا ہے، دعا کیڑی پڑھنی، مسجد نو جاندے ہیں کیڑا پاؤں پہلے رکھنا ہے، رسول اللہ دی حدیث موجود ہے۔ باہر نکلن لگے ہیں پاؤں کیڑا پہلے باہر رکھنا ہے اور دعا کیڑی پڑھنی ہے۔ میری طرف دھیان کرنا، میں عرض کرنا چاہنا، رہنمائی والی کوئی کسر باقی جو اللہ پاک نے فرما دیتا، رسول اللہ نے حق اگے پہنچا دیتا، توبہ معاذ اللہ استغفر اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رسول اللہ نے کوئی باتاں دین دیاں لکو لیاں ہون یا چھپا لیاں ہون۔ توبہ۔ اور پیارے بھائیو، جو رب نے فرما دیتا رسول اللہ نے آگے پہنچا دیتا۔ رہنمائی مکمل موجود ہے، اللہ پاک سانو رہنمائی حاصل کر کے عمل کرن دی توفیق دے۔ قرآن سنو، رسول اللہ دا فرمان سنو، یہ باتاں یاد رکھیا کرو۔
زندگی دے کسے موڑ تے رہنمائی واسطے یہ باتاں کم آن گیاں ہمیشہ رسول اللہ دیاں باتاں نو سن کے یاد رکھو بلکہ آپ نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے اگے بیان کرے یا اللہ ایسے چہریاں نو ہمیشہ تر و تازہ رکھ کہو سبحان اللہ تو میں عرض کرنا چاہنا ہر جگہ رہنمائی زندگی دے ہر موڑ تے رہنمائی قرآن و حدیث اندر موجود ہے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے صلی اللہ علیہ وسلم ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے تسی اثر ٹائم دے بیٹھے ہو تے کسے نہیں کیا تو انہوں تے نہ ہی تسی کیا سبحان اللہ ہن کوئی 15 کو منٹ واسطے کہہ لو سبحان اللہ پھر انشاءاللہ جیوندے رہے تے زندگی دیاں باتاں ملاقات ہونی کہ نہیں ہونی اللہ ہی بہتر جاندا ہے ہن ماڑا جا محبت نال ایک باری پیار نال پڑھو خواہ سبحان اللہ ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے ہر گل دسیو کھول کھول کے مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے زندگی دا سارا دستور دس گئے زندگی دا سارا دستور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے گل بڑی کمال ساڑی دعوت کیا پیغام کیا منہج کیا سنیا جے لاؤ سینے رب دا قرآن کھٹ کے لاؤ سینے رب دا قرآن کھٹ کے سب دے شرک دیاں جڑا پٹ کے بدتا توڑنا دور دس گئے بدتا توڑنا دور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے کھول کھول دین تے ایمان دسیا کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا اچھا میں نو ایمانداری نہ دسو اثر ٹائم دے آئے ہو قرآن رسول اللہ دا فرمان قرآن پھر رسول اللہ دا فرمان اندے تو علاوہ اور بھی کوئی سنیا جائے ہے ہی نہیں قرآن رسول اللہ دا فرمان یا اندہ ترجمہ ہی بس اے ساڑی دعوت ہے اے پیغام ہے اے بلانے حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے دعا تو جمعہ ایک ماں تے دوجا پیو دعا تے عمل کرنا قرآن و حدیث دعا تے آنکھیں لگنا ہے اللہ اور ان دے رسول تے دعا دی طرف بلانے ایک مکہ ہے دوجا شہر مدینہ ہے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے کھول کھول دین تے ایمان دسیا کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا زندگی دا سارا دستور دس گئے زندگی دا سارا دستور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے والنجم اذا ہوا ما انزل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک قسم
قسماں چوک کے فرما رہے کہ رسول اللہ اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں، اللہ پاک دے آرڈر نہ بول دے، رب دی وحی نازل ہوندی ہے، پھر عام موتی رول دے نے۔ میں صحیح مسلم دی ایک حدیث پڑھاں گا، سبق تسا آپ ہی اخذ کرنا ہے حضرات، فائدے ہی فائدے، سبق ہی سبق، نتیجے تے پہنچ کے میں تہاڈے کول اجازت لے لاں گا۔ مدینہ پاک ہے، صبح دا ٹائم ہے، یعنی زور تو پہلا 10-11 بجے دا ٹائم، دن دا آغاز ہے۔ ایک قافلہ مدینے نبی پاک دے کول ایک قافلہ تشریف لے کے آیا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی جی ندیم بھائی ایکو کاٹتے تھرو بتاؤ، تھوڑی جی کو کٹاؤ، باقی ٹھیک ہے۔ اللہ پاک تانوں برکتاں عطا فرمائے۔ مدینہ پاک مسجد نبی ہے، رسول اللہ دے کول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحیح مسلم دے دن دے پہلے ٹائم صبح 10-11 بجے ایک قافلہ آیا۔ اس قافلے دے اندر اکثر قبیلہ مضر دے لوگ نے، قبیلہ مضر والے جدو آمینہ دے لال نہ ملاقات کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا انہاں دا چہرہ ویندے نے، انہاں دا لباس ویندے نے، تو رسول اللہ پریشان ہو گئے۔ اور پیارے گل سنیا جے، جڑے قافلے والے آئے نے اج کئی دن ہو گئے انہاں کھانا نہیں کھادا، بھوک تے پیاس دے آثار چہریاں تو نظر آ رہے نے۔ اے بھوکے پیاسے پھٹے پرانے کپڑے پائے نے تے ٹوٹیاں چٹیاں تے چپلاں پائیاں نے۔ اے ماڑے غریب بندے نبی پاک دے کول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آئے، آپ نے انہاں دی غربت ویکھی، اتنے ماڑے بندے، مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے، اتنے ماڑے بندے سوئی تے دھاگا بھی انہاں کول نہیں کہ اپنے پھٹے پرانے کپڑیاں نو ٹانکے لا لین۔ اتنے ماڑے بندے، اتنے غریب بندے، کپڑے پھٹے، جتیاں ٹٹیاں ہوئیاں، بھوکے پیاسے، سفر دے تے غربت دے تے بھوک دے آثار چہریاں تو نظر آ رہے نے۔ اتنے ماڑے بندے سوئی تے دھاگا بھی نہیں اپنے پھٹے پرانے کپڑیاں نو ٹانکے ہی لا لین۔ میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آپ نے نہ دی غربت تے کیفیت ویکھی، نبی پاک کول نہیں رہا گیا، آپ پریشان ہو گئے۔ روایت صحیح مسلم دیئے، رسول اللہ دا چہرہ بدل گیا، انہاں دا دکھ تے غربت ویکھ کے حضور پریشان ہو گئے، ٹینشن اندر چہرے دی رنگت ہی بدل گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر اٹھ کے کرے گئے تاکہ کچھ کھانوں کوئی چیز مل جائے، انہاں ماڑے غریباں نو کھوا دیوا۔ آپ گھراں دے اندر پتہ کر دینے کچھ نہیں ملیا، آپ پھر دوبارہ باہر آ گئے۔ میرے پیاریو ویریو اے نوجوانوں گل سنیا جے، میرے بابیو تساں وی گل سنو، مینوں پروردگار دی عزت دی قسم ہے، پوری زندگی نبی پاک نے اپنے کپڑیاں نو کدے جیباں نہیں سن لوائیاں، درم و دینار آقا اپنی جیباں دے اندر کول نہیں سن رکھیا کر دے۔ میرے آقا دے دو خزانچی نے، ایک دا نام بلال ہے، دوجا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو۔ میرے آقا نے جو پکڑانا ہوندا انہاں نو پکڑان دے، جو لینا ہوندا انہاں کو لیندے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے بلال جی سونو رضی اللہ تعالیٰ نو، اے پردیسی مہمان آئے غریب، کچھ کھلانا ہے، خزانے اندر کچھ ہے یا کوئی نہ؟ سونیو کچھ بھی نہیں، خزانہ ویلا ہو گیا ہے۔ میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھراں دے اندر پتہ کیتا کچھ نہیں ملیا۔ بلال نو پوچھیا یہ میرے آقا دا خزانچی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو، ادھر بھی کچھ نہیں ملیا۔ تے میرے پاک پیغمبر غم زدہ پریشان نے، اور پیارے تھوڑی دیر گزری، آقا فرمایا
اذان کہہ دے. حضرت بلال نے زور دی اذان پڑھ دیتی ہے تے میرے پاک پیغمبر دے غلام جمع ہو جاندے نے. رسول اللہ دے غلام مسجد نبی اندر آ گئے تے میرے پاک پیغمبر نے زور دی نماز پڑھائی. آپ نے جماعت کروائی. جماعت کروا کے رسول اللہ منبر تے تشریف لے آئے. میرے پیارے بھیرو نبی پاک نے زور دی نماز دے بعد منبر تے بیٹھ کے خطبہ دیتا. اے مختصر خطبہ سن لو تے میں تواڈے کول اجازت لواں. آپ خطبہ دے رہے نے. اس خطبے اندر پہلی آیت سورہ نساء اللہ پاک دا قرآن پہلی آیت سورہ نساء دی پہلی آیت نبی پاک نے پڑھی. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے. زور دی نماز دے بعد کہ خطبہ دیں دیا قرآن پاک دا جڑا پہلا مقام پڑھیا فرمایا یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. پہلا مقام رسول اللہ نے قرآن پاک دا پڑھیا. او لوگو بابا جی آدم نبی اما حوا دے بطن چوں اللہ پاک نے بہت سارے مرد بہت ساری عورتاں پیدا کی تھی. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. اور لوگو رب کولو ڈر جاؤ جس رب دے نام دا ایک دوجے دے سامنے سوال کر دو. والارحام رشتے ناتے جوڑیا کرو صلہ رحمی کریا کرو. رشتے ناتے جوڑو رشتے ناتے توڑن تم بچیا کرو صلہ رحمیاں کرو. یقین جانو اللہ پاک تواڈے تے نگہبانیاں کر رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. پھر اپنا قرآن پاک 28واں پارہ سورہ حشر دی ایک اور آیت تلاوت کی تھی. رسول اللہ نے قرآن پاک دا دوجا مقام پڑھیا. سنو ذرا دھیان نال. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ پاک کو ڈر جاؤ. سارے غور و فکر کرو. کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے. رب دے سامنے پیش ہونا ہے. اوتھے پوچھیا جائے گا حساب و کتاب ہوئے گا. اس دن تو ڈر جاؤ تے آخرت دی تیاری کرو. بل تنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ پاک کو ڈر جاؤ آخرت دی تیاری کر لو. ایتھے اندر مولانا ہے جگ مٹھا اگلا کہن ڈٹھا. اور پیارے بھائیو جیڑا آیا جان واسطے آیا ہے. اللہ کرے رسول اللہ فرماندے نے سب نال تنہا تے عقل مند بندہ او جیڑا موت نو یاد رکھے قبر حشر دی ہمیشہ تیاری رکھے. او سب نال عقل مند تنہا بندہ. اللہ کرے اسی آخرت دی تیاری کرن والے بن جائیے. ایمان والے ہو اللہ پاک کو ڈر جاؤ. اللہ پاک کو ڈر جاؤ. سارے غور و فکر کرو. کل قیامت نو رب دی عدالت اندر جانا ہے. اوتھے پوچھیا جائے گا حساب و کتاب ہوئے گا. اس دن تو ڈر جاؤ کی کمایا کیویں کمایا کتھے خرچ کیتا تے کیویں کھٹیا. اے پوچھیا جانا ہے. ایتھے بس مال مال کوئی حرام حلال دی پہچان نہیں. بس کمائی جاؤ
مال ہے، سود ہے، حرام ہے، رشوت ہے، کوئی پرواہ نہیں. اللہ میری توبہ، رب العالمین رزق حلال کمان دی توفیق دے تے آخرت دی فکر پیدا فرمایا. آمین کو. مٹی دی جنہاں لی دن رات حرام حلال دی پہچان نہیں کر دے، جنہاں لی دن رات ایک کر کے بیٹھے ہو، اللہ جانے نہ قبراں تے آ کے دعاواں بھی کرنیاں نے کہ نہیں. پتہ کیا ہے گارنٹی کسے کول؟ قبراں تے حق دے بوٹے اگے نے، کہاں تے تلا اگے ہے، ککراں دے بوٹے قبراں تے. ایتھے اولاد سکی ماں دی قبر تے نہیں جاندی، ابے دی قبر تے جان واسطے ٹائم نہیں، برا فوت ہو گئے قبر تے جان واسطے ٹائم ہی نہیں، دعا کرنو ٹائم ہی نہیں. اللہ قبرستان جانا جائز ہے، دعا کرنی جائز ہے، پھر بھی ٹائم ہی نہیں. میں عرض کرنا جو کرنا ہے آج آخرت لی میں تسان ہے خود کرنا ہے. اللہ پاک آخرت دی تیاری دی توفیق دے. مٹی دیاں ڈھیریاں نو روز کیڑا تک دا، مویا نال ایڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھدا. مٹی دیاں ڈھیریاں ادھر ویکھو، جیڑی ڈھیری اتے کدی دھوپ نہیں سی چڑھیا، پیندیاں سی جیندے اتے پھلاں دیاں لڑیاں. او دے کول ویکھیا بوٹا ایک اک دا، مویا نال ایڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھدا. مٹی دیاں ڈھیریاں، مٹی دیاں ڈھیریاں نو روز کیڑا تکدا، مویا نال ایڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھدا، سانج کوئی نہیں رکھدا. جدوں اکھاں میٹیے کتھے جاندے نال دے، پھر یہ قبراں تے پھیرا بھی نہیں مار دے. او کادا پیار جیڑا ہووے وکھو وکھ دا، مویا نال ایڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھدا. مٹی دیاں ڈھیریاں جڑے سانو جان تو پیارے کدی ہوندے نے، جڑے سانو جان تو پیارے کدی ہوندے نے، جڑے ساڈی اکھیاں دے تارے کدی ہوندے نے، بن جاندے ایک دن خواب انی اکھ دا. مویا نال ایڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھدا. مٹی دیاں ڈھیریاں. میں رسول اللہ دا خطبہ اختصار نال عرض کر کے گل مکاوا. اپنے زور دے بعد جڑا خطبہ دتا ہے قرآن پاک دیاں دو ایتاں پڑھیاں، پھر آپ نے دو گلاں اور کیتیاں. آپ فرماندے نے صحابیو، جڑا بندہ نیکی دے کم دا آغاز کرے، اچھے کم دا آغاز کرے تو خود پاویں بندہ فوت ہو جائے، جب تک اوتھے نیکی والا کم ہوندا رہے گا، برابر جویں نیکی کرن والیاں نوں نیکی ملے گی، اس کم دے آغاز والے نوں برابر اللہ پاک اجر و ثواب عطا کر دے گا. جیوندے رہو میرا سجن میرا ویر، اللہ تینوں برکتاں دے. ادھر میری طرف ویکھو، بہتی گل تے مینوں نہیں پتا، تہاڈا علاقہ تہانوں بہتا پتا ہے. جس مرکز اندر بیٹھے ہو سینکڑوں طلباء پڑھ رہے، فارغ ہو کے جا رہے، رونقاں لگیاں. قاری محمد ادریس صاحب کے استاد محترم ولی الرحمان، اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں تے محنتاں قبول فرمائے. استاد محترم مفتی محمد یوسف قصوری صاحب، اللہ پاک انہاں دے علم و عمل عمر اندر برکت عطا فرمائے. میری طرف دھیان کرو، اے مرکز جنہیں جگہ دتی، جنہیں مرکز دی بنیاد رکھی، جیو جیوندے نے اللہ انہاں نوں تندرستی دے. جے تر گئے نے، آج میں تساں تے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جمعے ہو رہے، نمازاں ہو رہی ہیں،
تدریس ہو رہی، درس ہو رہے، خدا دی قسم جی میں آج اس مرکز اندر بیٹھ کے میں تساں نیکی جمع کر رہا برابر جنہاں نے بنیاد رکھی ہے اللہ پاک انہاں دے اکاؤنٹ اندر بھی نیکیاں بھیج رہے ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ تسی 100-200 دا لوڈ کرا کے ویکھنا، ایزی لوڈ موبائل فون چ تے فورن کمپنی اپنے پیسے کٹ کے سانو پیسے دے گی۔ کہ ہے کوئی بندہ جڑا کہے کمپنی کدے کدے بھول جاندی ہے تے سارے پیسے آ جاندے نے؟ او کمپنی کدے بھلی ہے؟ خدا دی قسم رب دے کمپیوٹر ایندے نالوں کئی گنا زیادہ تیز نے۔ جنہ بنیاد رکھی فوراً آج اسی بیٹھے ہیں ایتھے رب نو راضی کر رہے ہیں تے جنہ بنیاد رکھی جو حصہ رب نے دینا ہے اتھے پہنچ گئے۔ رسول اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ نیکی دے کام دا آغاز کرے، میں مسلم پڑھ رہے ہیں، بنیاد جن نے نیکی دے کام دی کر دیتی ہے وہ بندہ پاویں فوت ہو جائے تے ان دے بعد جب تک نیکی دا کام جاری ہے برابر انہوں اجر و ثواب ملے گا۔ ایک گل دوجی گل پھر رسول اللہ نے فرمایا ساتھیو اگر کوئی بندہ شیطانی کام دا آغاز کرے، برے کام دا، گناہ والے کام دا آغاز کرے، بندہ پاویں جیوندا ہے تے پاویں مر گیا ہے۔ سنو لوگو دھیان نال، جویں گناہ کرن والے گناہگار نے، گناہ کرن والے گناہگار نے، جنہیں کام دا آغاز کیتا او برابر اوتھے گناہگار ہو رہا۔ انج سمجھو کوئی بندہ فلماں ڈرامے کنجر خانہ بلیئر تے اب گناہ دا اڈا، نالے چاواں ویچی جاندا، نالے پیسے لئی جاندا، اوتھے جوا چل رہا ہے، حرام خوری چل رہی ہے، شراباں چل رہی ہیں۔ کوئی بندہ کہے رزق حلال کمان دے اور بڑے طریقے، حرام خوری تے رب دی بغاوت تے رسول اللہ دی نافرمانی اے چھوڑ دے۔ وہ کہے نا بھی نا، اے جوا انجی چلنا کیوں؟ میرا ابا اے کم کرتا رہا، ساڈا دادا اے کم کرتا رہا، اے کنجر خانہ چلنا مولانا کیوں؟ اسی خاندانی پچھو کنجر لگے ہونے ہیں، اے کم بند نہیں ہونا۔ توبہ اللہ میری توبہ، جے بڑ وڈیرے گناہ کر دے، رب دی بغاوت کر دے، نافرمانی کر دے، مر گئے، کیا اولاد نے وہی کم جاری رکھنا ہے؟ خدا را کو رب کو ڈر جاؤ۔ میں عرض کرنا چاہنا اگر تانوں سمجھ آ گئی یہ کم غلط ہے، اللہ تو اندر رسول دی بغاوت تے نافرمانی والا معاملہ ہے، انہوں چھوڑو، رزق حلال کمان دے اور بڑے طریقے۔ تے جڑا کبھی نہیں میں کم کرنا ہے، جن نے برائی دا اڈا بنایا جب تک اوتھے گناہ جاری ہے برابر جس طرح گناہ کرن والے انہوں گناہ ملے گا، جن نے اے اڈا قائم کیتا انہوں اوتھے چھتر پولیاں دے اندر مزید اضافہ ہوندہ جائے گا۔ جیسی کرنی ویسی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بیجو گے اوہی تواڈے قصور دا ایک بابا بولیا، بڑا پیارا ترجمہ کر گیا، اللہ کرے تو انہوں گل سمجھ آ جائے۔ دو تین صرف جملے، ہوش کر بندے چھڈ دے شیطانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں، ہوش کر بندے ساتھیاں تے تیریاں میں ساتھ نہیں نبھانا، کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جاونا، ساتھیاں تے تیریاں میں ساتھ
رسول اللہ نے اے دو گلاں کیتیاں پھر آپ نے فرمایا صحابیو اے قبیلہ مضر دے لوگ آئے نے ماڑے بندے غریب بندے انہاں کول سوئی تے دھاگا بھی نہیں کہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے ہی سلائی کر لیں اتنے ماڑے بندے آئے نے انہاں نو کھانا کھلاؤ راشن پانی دیو انہاں نو بسترے تے کپڑے تے جوتے دیو اے رسول اللہ نے گل کیتی صحابہ اٹھ کے گھرانوں دوڑ پہ مینوں رب دی قسم لوگو کوئی جوتے لے کے آ رہے ہیں کوئی بستر لے کے آ رہا ہے کوئی کپڑے لے کے آ رہا ہے کوئی کھجوراں کوئی آٹا کوئی دانا کوئی راشن پانی لے کے آ رہا آقا فرماندے نے پروانیو انہاں ماڑے اندر انہاں غریباں دے اندر اے راشن پانی تقسیم کرو راشن پانی آٹا دانا تقسیم کیتا گیا لباس ونڈے گئے بسترے دتے گئے تے جڑے ماڑے غریب بندے نے مسکران لگ پے پیاریو با 2 منٹاں بعد میری گل مک گئی او ماڑے غریب بندے مسکران لگ پے رسول اللہ انہاں دی مسکراہٹ ویکھ کے خوش ہو پے آپ دا چہرہ چاند دی طرح چمکن لگ پیا جدو اے ماڑے بندے آئے رسول اللہ انہاں دی غربت فاقہ تے پریشانی ویکھ کے آپ دکھی ہو گئے آپ کو نہیں رہا گیا تو جدو انہاں نال تعاون ہویا اے خوش ہو گئے تے نبی پاک خوش ہو گئے ایک اور سکے بند روایت سنو حضرات 1 منٹ دی گل جے حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن ماڑے غریب مسکینوں نو کھانا کھلائی جاندے نے کھانا کھلاندیاں دیندے نے ایک بندہ کھبے ہاتھ نال روٹی کھائی جاندے بائیں ہاتھ نال کھبے ہاتھ نال روٹی کھائی جاندے امیر المومنین فرماندے رہو بھائی کیا بات ہے کی گل ہے سجے ہاتھ نال کیوں نہیں کھاندا کھبے ہاتھ نال روٹی کھائی جاندے انہیں چادر اپنے موڈیاں تو لا دتی اپنا بازو ننگا کیتا سجا بازو ہے ہی نہیں بازو کٹے ہوئے ہیں بول کے کہن لگا امیر المومنین جنگ موتا دے اندر لڑدے ہیں میرا سجا بازو کٹ گیا سی میرا سجا بازو ہے ہی نہیں مجبوری ہے اس لئے بائیں کھبے ہاتھ نہ روٹی کھا رہے ہیں مینوں رب دی عزت دی قسم ہے امیر المومنین دی ہتھائیں نکل گئی حضرت امیر المومنین سارو قطار روئی جاندے انہوں پکڑیا سینے لایا اندہ متھا چمیا تے رو کے فرمان رہا بھائی کیا بات ہے ایک میں تو وقت گزارنا ہے تیرا سار کون دھوندا ہوئے گا تینو روٹی کون کھواندا ہوئے گا تیرا سجا بازو ہے ہی نہیں تیریاں ضرورتاں کون پوریاں کردا ہوئے گا ایک غلام نو بلایا فرمایا غلام انج کر اس بندے دے ماڑے غریب نہ رہیا کر اندیاں ضرورتاں تو پوریاں کر اللہ پاک دی توفیق نال تیریاں ضرورتاں میں پوریاں کراں گا ایک رسول اللہ دا صحابی اکھاں تو نبینا حضرت عمر ایک در فرما دے رہا بھائی تو جمعے والے دن آؤندہ کیوں نہیں جی میرا گھر دور ہے کلا بندہ میرے کو لایا نہیں جاندہ حضرت عمر نے پکڑ کے سینے لایا اے غلام نو بلایا فرمایا ہے رسول اللہ دے غلام نو مسجد اندر لے کے آیا کر انہوں کریں چھوڑ کے آ اندیاں ضرورتاں آج دے بعد تو پوریاں کریں تے تیری تنخواہ امیر المومنین عمر ابن خطاب دے گا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اور پیارے ہو ایک تجھے نہ ہمدردی تے پیار محبت اے خدا دی قسم نجات لی کافی ہے تو اپنا آپ سنبھالی جل سورہ کی مارکا تو آپ کو سمجھ آویں دی صرف 2 جملے تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا چ یار وفا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دے اے ملے نی
سے قبر چڈیرا جدلے سے قبر چڈیرا متا ہوئی یار ہمیرا عملان دے دیوے عملان دا دیوا بالی جل عملان دا دیوا بالی جل عملان دی باج بچا کوئی نہیں عملان دی باج بچا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دندے اے ملنی مربلا کوئی نہیں ٹائم کافی ہو گیا ہے تے استاد محترم دی اجازت ہوئے اے بچیاں نے 2 رکے بھیجے ماں باپ دی عظمت اور شان اندر صرف 2 جملے جنہاں دے تر گئے اللہ پاک قبراں نو جنت دے باغ بنائے کہو آمین میں باقی تو اڈے نال ادھار کر چلنا جے زندگی رہی تے انشاءاللہ پھر کسے موڑ تے دوبارہ حاضر ہو جائیں گے جنہاں دے جیوندے نے اللہ پاک ماں باپ نو تندرستی عطا فرمائے اس مرکز نو قیامت تک آباد رکھے تے محترم استاد محترم مفتی محمد یوسف قصوری صاحب نے درخواست کی تھی میں بھرپور سفارش کرنا اے اج محبت کر جاؤ وعدے کر لو خدا دی قسم جتھے اسی پڑھے ہیں جنہاں دا ٹکر تے روٹی کھا کے اسی مدرسے پڑھے ہیں آج بیان کرنے میں ایمانداری نہ دسو انہاں واسطے صدقہ جاری ہے کہ نہیں یہ ہے تے پھر کھلے دل نال اے بچیاں دے واسطے انہاں دا راشن پانی اخراجات بیٹیاں پڑھ رہی ہیں اللہ دے فضل و کرم نال کھلے دل نال تعاون کریا کرو رسول اللہ نے قسم چک کے فرمایا ہے جڑا کسے نو معاف کرے رب اون دی عزت نہیں گھٹاندا عزت ودا دیندا ہے جڑا رب دے راہ اندر مال دے رسول اللہ قسم چک کے فرماندے نے رب اون دا مال گھٹاندا نہیں پچھلے مال نو بڑھا دیندا ہے برکتاں پہ جاندیاں آج لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ 50-50 ہزار یہ وعدے کر کے جاؤ تعاون کر کے جاؤ تاکہ 5 لاکھ اج ہی مکمل ہوئے آئے دن روزانہ بار بار 5 لاکھ دا تذکرہ نہ ہوئے انشاءاللہ سجی بات چکو اللہ دے فضل و کرم نہ کہو انشاءاللہ بھرپور تعاون کرو گے چکو ذرا سجی بات دونوں بازو چک کے کہو اللہ اکبر اللہ پاک تو انہوں برکتاں دے جان لگے وعدہ بھی کرنا ہے تے تسا حصہ بھی پانا ہے پہلے تے استاد محترم دے کہنتے تے ہن میں نو نہیں کہا میں آپ پہ ہی کہہ دیتا ہے اپنے دلوں بس میرے دل چ گل آئی تے میں کہہ دیتا تے اللہ پاک تو انہوں برکتاں دے اے صدقہ جاریہ بچے پڑھن گے ہن تراویاں پڑھان گے قرآن پڑھان گے اللہ جانے ملک تے بیرون ملک پتہ نہیں کتھے انہاں نے جا کے تبلیغ کرنی انشاءاللہ سانو ثواب پہنچدا ہی رہے گا کوئی انشاءاللہ 2 جملے پڑھ دیا تساں ذرا ذہن بناؤ کہ امی فوت ہو گئی ابو فوت ہو گیا چلو انہاں واسطے نالے دعا کروائیے استاداں کول وڈیاں کول تے نالے انہاں دے نام دا کوئی 10,000 کوئی 20,000 کوئی 5,000 کوئی 50,000 کوئی وعدہ کر لو پہلی نو دے دیا جے ہفتہ ٹھہر کے پاویں دے دو بس ذنی نیکی دا ارادہ اج کر کے جانا ہے میں 2-3 جملے پڑھ دینا بڑا سیک ہوندا جے وچھوڑیاں دی اگ دا ٹر جانتے پھر پتہ لگدا کہ میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں ماپیاں دے مٹھوڑے بولاں دا جواب میں ادھر گیا ہر کمرے روٹیاں چل رہی ہیں ادھر چاول روٹی گوشت لوگ 2-3 باری کھائی جاندے نے روٹی تے دور لانی جائز ہے تو پھر ایتھے بھی دور لانی جائز لے آؤ میرے بھائی حافظ احسان نے 1,000 فوراً دے دیتا ہے تعاون کیتا ہے اللہ پاک انہوں تندرستی دے اللہ انہوں دے بزرگاں تے رحمتاں فرمائے ایک اور میرے پرانے 1,000 میرا ارادہ سی وعدہ لینا ہن جے کم تر پیا تے لیاؤ خاں چلو بہتا نہیں 2-2,000 روپے دور میرے کہن تے لاؤ خاں چلو میں بھی بزرگاں کو تواڈے کو دعا دے اندر شامل ہو جا شاباش جلدی کرو میں جملے مکمل کراں تسی اٹھ کے تے پیسے دے ڈھیر لاؤ ذرا میز تے پیسے رکھو 2-3 تولہ با بچے قاری صاحب ذرا بھیجو خاں بچے اندر جان مجمع اندر پیسے پکڑ کے لیاؤ بسم اللہ یا اللہ جڑے تعاون کر رہے نے رسول اللہ دا جنت اندر گوانڈ دے دے کہو آمین یا اللہ انہاں نو جنت بھی دے رسول اللہ دا گوانڈ بھی دے حوض کوثر بھی نصیب فرما عرش دا سایہ بھی نصیب فرما شاباش میری بیٹیو میاں لقمان 5,000 میاں لقمان
खान साहब नूं अल्लाह बरकतां दे, झोली फेरोगा। मेरी ओ बेटियों बहनों, तुसी को कोके कांटे ला के भेज दिओ, जल्दी करो। झारा सीधा ना की झारा पहलवान 5000, भाई लुकमान 5000, माशाअल्लाह माशाअल्लाह तुर पिया जी, कम तुर पिया। मैं तुहाडे ते राजी हां, मेरा दिल खुश। एक और मेरे भाई ने 5000, खुदा दी कसम मेरा दिल बाग बाग हो गया। या अल्लाह इन्हां ते मैं राजी हो गया। रब्बा अरशां दे शाह इन्हां मैनूं खुश कर दिता। या अल्लाह हुण सारियां नूं रब्बा तू भी खुश कर दे। मेरे भाइयां दे दिलां नूं बाग बाग। बाबा जी बिस्मिल्लाह। ये किन्ने है जी? हाय ओ खुदा दी कसम, एक बाबा पैसे ले आज 5-5 दे नोट, वो कहंदा पता नहीं किन्ने ना गिन के मैनूं दसो जी। माशाअल्लाह। या अल्लाह बाबा जी बगैर हिसाब तो पैसे दे रहे ते रब्बा इस बाबे नूं बगैर हिसाब तो जन्नत ही दे दे। कहो आमीन, उच्ची कहो आमीन। या अल्लाह एक मेरे बुजुर्ग ने बगैर गिनती तू तेरे राह अंदर पैसे दिते। किन्ने? 80,000। एक बारी कहो अल्लाहु अकबर। बाबा जी की बेटी पिछले दिनों फौत हुई है, मैं 2 जुमले पढ़ देना। अल्लाह पाक बेटी नूं जन्नत अंदर आला मुकाम दे ते बाबा जी नूं सबर दे। शाबाश शाबाश। मेरी बेटियों बहनों, तुसी 2 कुबालियां भेजो, 2 कोके भेजो। ते मेरे जेड़े भरा जवान ने पीजे ते बर्गर शवारमे खांदे हो, आज ना खाया आज दुआवां ही ले लो। लियाओ बहुते नहीं, 1000 2-2 ले आओ। और 2-2 4-4 नदीम साउंड वाले का ब्याह अज हो जाएगा, इंशाअल्लाह हो जाएगा। मैं बुजुर्गों को उस्ताद मोहतरम वलीउर रहमान कारी मोहम्मद इदरीस साकिब साहब खुसूसी दुआ करेंगे। अज नदीम इंशाअल्लाह तेरियां सारियां हाजतां पूरियां, अल्लाह तेरी मदद करे। फयाज भाई 50,000 रुपए। एक बारी कहो अल्लाहु अकबर। 50,000 फयाज भाई दा जी, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। खुदा दी कसम मेरा दिल करदा है मैं तुहाडे वास्ते दुआवां करा, रब अर्श दा साया दे, रसूलुल्लाह दे हत्थों हौज़े कौसर तुहानू नसीब फरमाए। दिल खोल के तुसा तावन कीता, चस आ गई, मजा आ गया, ईमान ताजा हो गया, दिल खुश हो गया। रब्बा ए जितने मेरे भरा बैठे ने दुनिया आखिरत दी परेशानियां तो नजात। लो जी ओ बाबा जी ने 20,000 होर दे के लख पूरा किया जे। अल्लाह पाक बाबा जी नूं तंदुरुस्ती दे, इन्हां दी बेटी नूं जन्नत अंदर आला मुकाम दे, इन्हां वास्ते नजात दा जरिया और सबब बनाए। पूरा लख अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ते मेरे बेलियो गल सुनो, जांदियां कारी इदरीस साकिब हाफिज़ुल्लाह ताला दे कान दे अंदर ना कह के जाना है, हाफिज उस्मान पोए असल तो 30,000 रुपए। कहो जरा अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों बावा चुक लो, मेरी बारी थक गए। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आया तो मैं मगरब दा उस्तादा ना टाइम होने दिता, थको ना, गज के कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक नदीम दा 1,000 रुपए अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बाबा जी ने 5,000 कारी साहब नूं तावन फरमाया ते 5,000 तुहाडे मेहमान नूं भी तावन कर दिता है। या अल्लाह ये जेडे बुजुर्ग ने ना, खुदा दी कसम इन्हां दा एहतराम इंज है जिवें अल्लाह पाक दा एहतराम। जेड़ा वड्डियां दा एहतराम नहीं करदा, रसूलुल्लाह फरमांदे साडे विचों ही नहीं। या अल्लाह जेडे मेरे बुजुर्ग सफेद दाड़ियां वाले आए, इन्हां नूं जवान करके जनता दे दी। उत्थे इंशाअल्लाह हूरां भी मिलणगियां। कहो इंशाअल्लाह। या अल्लाह मेरे बाबियां ते राजी हो जा, इन्हां नूं तंदुरुस्ती दे दे, हाजतां पूरियां। 5,000 की नाम मेरे भरा दा नाम पूछे? अकरम भाई 5,000। हाफिज उस्मान दा 30,000। 5-5 10-10 20 कारी साहब ने वादा करके जाना है इंशाअल्लाह। ए जुमे तू पहले आपां 30 लाख पूरा करना है। एक बारी कहो इंशाअल्लाह। 5,000 कहंदा भाई अमीन 5,000। अच्छा तुहानू पता मैं मेहमान आ, तुहानू पता है ना अदारे दा अदारा चल रहा है, तुहानू पता है जे फिर भी तुसा कंजूसी करो ते सुस्ती करो, ये गल नहीं फबदी। सब कुछ तुहाडा अपना आपका अदारा, असी ते तुहाडे मेहमान। अल्लाह पाक अमीन भाई दा 5,000 कबूल फरमाए। जवेद भाई 5,000 अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह तुसी दुआ करो मेरे बड़े वडेरे तोलाबा बच्चे बेटियां, क्या जुमे तू पहले पहले सारा कर्जा ले जाए। उच्ची कहो आमीन। या अल्लाह गैब दे खजाने चो मदद फरमा, फिर कहो आमीन। 2-3 जुमले मैं मुकम्मल करा। मेरी बेटियों भैनों तुसा इत्थे जरा झोली फेरो, जिन्ने पैसे जल्दी जल्दी मरकज किसी बच्ची छोटी बच्ची बच्चे दे हाथ भेजो, ताकि बेटियां भैनों वास्ते भी दुआवां करी अल्लाह मेरी बेटियों को बरकत अता फरमाए। हजरात 2-3 जुमले। एक और मेरा बाबा आ रहा है, बाबे माशाअल्लाह आज बाबे
बाबे नंबर ते जा रहे ने, बाबे जेड़े 1 नंबर ते जा रहे। हाजी अब्दुल गफूर साहब का 5000, मौलाना रहमतुल्लाह का 10,000। एक बारी दोनों बावां चुक के कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मलक फारूक साहब 10,000। और भाई अपने नाम भी लिखाओ तो फोन नंबर भी लिख लिया। कारी साहब, कारी मुबशर साहब, फोन नंबर भी लिखो, नाम भी लिखो। हाँ जी, ये सारे भुल ना जाओ जे। अल्लाह तुहानू बरकतां दे। और जेड़े बाहर बैठे ने मेरे भरा, ना इन्ना सुभान अल्लाह कहिए ना पैसे दे रहे ने। जेड़े बाहर दरवाजे खड़े, लियाओ खा थोड़ा थोड़ा हिस्सा। अल्लाह पाक तुहानू जज़ाक। और एक बाबा होर आ रहा है जी माशाअल्लाह। अब मैनू बाबे वेखण दे होए ही अज नंबर ते जा रहे हैं जी। लो जी अजीजुर रहमान साहब, तुसी एक बारी अल्लाह अकबर पढ़ो, मैं तुहानू खुशखबरी सुनावा। अल्लाह अकबर। अजीजुर रहमान साहब 50,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। रब रियाकारी तू बचाए। अल्लाह इन्हें मेरे भाइयों ते राजी हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेड़े लग गया कम, शाबाश शाबाश। मोहम्मद अमीन 5,000 रुपए। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। हसन सरदार सारे दे देगा जिन्ने रेंजन, बाकी टेंशन ना लो। हसन सरदार खुले दिल का मालिक है, अल्लाह दे फजलो करम नाल। अल्लाह पाक मेरे भाइयों ते राजी हो जाए। और कोई मेरा भाई, एक मैं वादा करन लगा, इत्थे दुआ उस्ताजी करनगे। खुदा दी कसम तुहाडे नाल मेरा वादा, मैं सफर च सारे रस्ते तुहाडे लई दुआ करांगा, रब तुहाडे ते राजी हो जाए। तुसी आज दिल खुश कर दिता है, बड़ी दिल जमी ना बैठे हो, बड़ियां मोहब्बतां। जितनियां दुआवां करा तुहाडे लई थोड़ियां। इंशाअल्लाह तुहाडे नाल सारे रस्ते दुआ दा ये वादा। जुमले मुकम्मल करन लगा ते सिर्फ 2 मिनट मैनू चाहिए ने, जुमले मुकम्मल हो चले ने, फिर इजाजत लैन लगा। अगर कोई हुणे दुआ दा हिस्सा बनना चाहता है, मेरा बाबा, मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, ते उठ के अगे आ जाओ। अल्लाह पाक तुहानू बरकत अता फरमाए। खुदा दी कसम कोई कमी नहीं होएगी। अल्लाह ते उनदे रसूल दा वादा, रब और रिज़्क बढ़ा देगा। शाबाश शाबाश जी जी। की नाम किन्ने? 5,000। शाहजेब बुजुर्ग फौत होए, इन्हां दे वालिद साहब फौत हो गए। दुआ करो अब्बू जी दी कबर नूं अल्लाह पाक जन्नत दा बाग बनाए। या अल्लाह जिन्हां दी अम्मी अब्बू फौत हो गए, मुआफ कर दे, दराजात बुलंद कर दे। मौलाना शाहजेब 5,000 रुपए दा वादा अल्लाह पाक कबूल फरमाए। या अल्लाह जेड़े बे औलाद आए, नेक बेटियां और बेटे दे दे। या अल्लाह जिन्हां दी औलाद है, मां बाप दा ताबेदार और खिदमत गुजार बना दे। माशाअल्लाह मेरा चन्न आया वहीदो जमान ज़की, वहीदो जमान। की हाल? कोई खुशखबरी सुनाना? हां जी छड्डन लगे ते की नाम? 5,000 कहंदा क्या जी तुसी कारी साहब? 5 नसरुल्ला भाई 5,000 रुपए। वकास भाई 5,000 रुपए। अल्लाह पाक इन्हां जवानां दी जवानी अंदर बरकतां दे। आमीन ही कहनू गए तुसी? मन गया तुहानू भाई। यारी लाओ, ओ आंदे ने ऊंटां नाल यारी ते दरवाजे ते खुले दिल ना बहु। 2 लाख रुपए दा क्या है, उनदा नाम नहीं लेना। 2 लाख। अल्लाह अकबर। एक भाई ने कहा मेरा नाम ना लिया जे 2 लाख। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और खुदा दी कसम असी ते निकम्मे आ। इत्थे ना कोई बाबा, कोई बुजुर्ग, कोई तालिब इलम बैठे ने जिन्हां दी रब सुनी जांदा है, मदद आई जांदी है। इंज अल्लाह पाक दी मदद आ रही है। या अल्लाह मेरी बार बार दुआ, ये 25 लाख कर्जा 1-2 दिनां च ला दे ते फिर ताकि मरकज जेड़ा मकरूज है, परेशानी टेंशन मुक्के। कारी साहब दी एक भाई ने कहा 2 लाख। अल्लाह पाक कोंदे माल अंदर बरकतां दे, रब कबूल फरमाए। रब ओथों ओनू माल दे जिथों ओनू वहमो गुमान भी ना होए। जिवें अज वो नां दा नहीं पता लगन दे रहा, अल्लाह पाक उथों माल भेजे, ओनू भी ना पता लगे किथों माल आ रहा है। कहो आमीन। मेरा यार वहीदो जमान ज़की 5,000 रुपए। खुदा दी कसम मौलवी पैसे दे रहे हैं, उलमा दे रहे हैं। अल्लाह मेरे उलमा ते राजी हो जाए। नसरुल्ला भाई 5,000 रुपए। शाबाश 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 शाबाश। तालिब इल्म हो ना, हारून रशीद दी बीवी ने नहरे जुबैदा बनवाई ते किसी इंजीनियर ने कहा जेड़े पैसे लाए ने ना तुसा हिसाबो किताब ले लो। उन्हें कापी रजिस्टर फड़ के पानी सुट के कहन लगे या अल्लाह ये मैं जिन्ना पैसा तेरे राज दिता है कोई हिसाबो किताब नहीं करन लगी ते या अल्लाह कल क़यामत नूं तू भी मेरा हिसाब ना लवी। और खुदा दी कसम जिन्ना अल्लाह दे राज देने ने
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਤਾ 10,000 ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਨਾਮ मौलाना रहमतुल्ला साहब 10,000 रुपए मैं तुहानू कहा ना अज बाबे 1 नंबर ते ने अल्लाह मेरे बाबियां ते राजी हो जाए बुजुर्गों नू तंदुरुस्ती दे अल्लाह पाक इन्हां दियां मुहब्बतां कारी साहब नाल इदारे नाल मुहब्बतां कबूल फरमाए। आ वेख लो खुदा दी कसम 5-5,000 नोट आई जा रहे पैसे आई जा रहे आपां भावें थक जाइए पैसे आई जाणगे कहो इंशाअल्लाह ओ कहो इंशाअल्लाह। की नाम बुजुर्गों दा भाई मोहम्मद यूसुफ साहब बाबा जी यूसुफ ये भी बाबा जी सुभान अल्लाह 5,000 रुपए अल्लाह पाक कबूल फरमाए। एक बारी दुआ करो या अल्लाह 5 लाख 2-3 दिनों पूरा कर दे या अल्लाह तेरे खजाने कादी कमी है कारी साहब परेशान मुफ्ती साहब परेशान अदारा मकरूज है या अल्लाह इन्हां दे अंदर बरकतां पा दे जान लग्या भाई वादे कर लैन ते जेड़ा रिश्तेदारां बहना भाइयों को सिफारिश करके पैसे लेके दे जितना खुद तावन करो खुदा दी कसम उतना सिफारिश दा भी अजरो सवाब जे सिफारिश का भी उतना सवाब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खिचो काम नू अल्लाह बरकतां दे। मैं 2 जुमले पढ़न लगा बड़ा सेक हुंदा जे विछोड़े आंदी अग दा मापे टुर जान ते फिर पता लगदा फिर पता लगदा किवें मैं हिसाब लिखा कोई भी हिसाब नहीं मापिया दे निठोड़े बोलां दा जवाब नहीं प्यार भावें इकट्ठा कर लो सारे जग दा मापे टुर जान ते। मेरियां बेटियां ते अल्लाह राजी हो जाए। मैं ना जदों भी कहा ना खुदा दी कसम कदे मायूस नहीं होया। अज मैं सोच रहा सा जे अज कोके ना ना आए तो ना हो मेरी कंड लग जाए। 5 कोके मेरियां बेटियां ने भेज दिते ने सोने। मैं जदों भी अपनी जमात नूं किते कहा कोकियां दा कह दा ते दर्जना आउंदियां ने अल्लाह दे फजलो करम नाल। मैं सोच रहा सा मेरियां बेटियां पता नहीं आईयां नहीं मेरियां भैणां ते की गल कोके क्यों नहीं आ रहे। 5 कोके एक बारी कहो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मेरियां बेटियां भैणां जड़ियां दूसरियां आईयां ने जन्नत च रब ने बड़े जेवरात देने जे ते खुदा दी कसम बंदियां नाल तुसीं जन्नत पहले जाना है इंशाअल्लाह सही रवायत है। हाँ बीबियों भैणों तुसीं जिन्नियां मेरियां बेटियां आईयां कोई 1000-2,000 क्योंकि तुसीं वजीरे खजाना हो पैसे वाला बटुआ तो तुहाडे कोल हुंदा है। इत्थे समोसियां दी प्लेट भी असीं खानी होए पैसे तो तुहाडे कोल लैने आ। ओ बोलदे नहीं गल सच्ची है ना। ते वजीरे खजाना तुसीं माल तुहाडे कोल हुकूमतां तुहाडीआं ते जे फिर भी पैसे ना दो तो मेरी भैनों तुहाडी मर्जी हुण ते सारा कुछ ही तुहाडे कोल है। इंज करो कोई कोके 2-4-5 होर भेजो ते 1-1,000 5-5,000 या कोई वादा पर्ची ते ना अपने बेटे दा भाई दा नाम लिख के कोई वादा कर लो ताकि कोई माड़ा चंगा कोई 5-7 लाख तुहाडी तरफों आ जाए तो इंशाअल्लाह कर्जा पूरा। बुखारी दी रवायत है मस्जिद नबवी अंदर सब तो पहले जेड़ा लकड़ी दा मिंबर रखिया है एक औरत ने बनवा के दिता है। मुफ्ती साहब ने उस्तादा ने पूछो शेखुल हदीस साहब ने एक औरत ने लकड़ी दा मिंबर बनवा के रसूलुल्लाह दी मसीह ते सब तो पहले रखिया ते अज भी इंशाअल्लाह मैनू उम्मीद है ये बाकी सारा कर्जा मेरियां भैणां लाणगियां ते यही नंबर लै जाणगियां ते फिर बेटियां वास्ते दुआ वा अल्लाह इन्हां दियां मुकद्दर अच्छे बनाए अल्लाह इन्हां ते रहमतां करे अल्लाह बेटियां नू बरकतां दे रब इन्हां ते राजी हो जाए। उच्ची कहो आमीन। बड़ा सेक हुंदा जे विछोड़े आंदी अग। ओ बाबा जी दी बेटी फौत होई नाले दुआ करो नाले मैं वादा कर लिया सी 2 जुमले पढ़न लगा बेटियो तुसी 5 को कोके होर भेजो ना। मैं 2 जुमले पढ़ा अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धीयां ते परौनियां हुंदियां ने। उकबा बिन आमर बयान कर दे रसूलुल्लाह ने फरमाया ओए ना बेटियां ना नफरत ना करो और बेटियां प्यार करने वालियां चीज़ां ने। धीयां नू बोझ ना समझो मुहब्बत करो बेटियां नाल प्यार करो। अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धीयां ते परौनियां हुंदियां ने। एहसास ते इज्जत हुंदियां ने धीयां ते परौनियां हुंदियां ने। मां वफा कर दिया ने
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬਹਿਰੇ ਇਹ ਖੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਬਹਿਰੇ ਖੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਬੂਆ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਸੁੰਝਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰੌਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ 3 ਕੋਕੇ और ਦਿੱਤੇ ਤੇ 3 शेर और पढ़ांगा मेरिया बेटियां बहना ते रब राजी हो जाए अल्लाह पाक इस मरकज का कर्जा सारा अपनी रहमत नाल उतारन दी सानू तौफीक दे कहो आमीन अल्लाह ते अपने गैब दे खजाने चो मदद फरमाए रब तुहानू और तौफीक दे ना शिकवा करन तकदीरां दा बड़ा मान इन्हानू वीरां दा बड़ा मान इन्हानू वीरां दा वीरां दी गैरत हुंदियां ने बहना ते परौणियां हुंदियां लो जी नेकी दे काम दा आगाज हुणे जिहड़ी हदीस पढ़ी मौलाना रहमतुल्लाह फरमा रहे ने 20 मन गंदम दा वादा एक बारी कहो अल्लाह अकबर चुको जरा बांह चुको ओ चुक लो कोई गल नहीं सवेरे तेल दी मालिश करा लांगे हाँ जे दर्दां शुरू होई मालिशां करा लांगे ऐ चुको खांबा कोई मेरा भरा मन 2 मन को वादा करदा 5-5 10-10 मन 20-20 मन ताकि ये मरकज दा निजाम चले 10 मन की नाम मेरे पुत्र दा है नंबर 2-3 लिखने वाले यार चंद मेरे 2-3 कारी साहब तोलाबाद कोई पढ़े लिखे मुंडे ना 2-3 कापियां पेंसिल पढ़ो तेज हो जाओ शाबाश शाबाश नंबर भी लिखो नाम भी लिखो 10 मन लो जी 30 मन होगी अगू राह भी छो ना जरा मैनू वेखन दो मैनू मेरे चंद नजर आन होर कोई मेरा भरा गंदम का वादा करता 10 बोरियां शाबाश थोड़ा वादा करो मैं मुफ्ती साहब को बुजुर्गों को तुहाडे लिए दुआ करावां हाजी अजीजुर रहमान साहब हाजी यूनस साहब मेरे चन्न किथे ने आए मां शकरे जाए उठ पिया मेरा बाबा बाबा जी 2 गट्टू माशाअल्लाह अल्लाह पाक बर की नाम तोड़ा किन्ने 10 मन दोवां दा एक कारी साहब एक जन अगे हो जाना जिथे कोई बंदा उठे ना तुसी उठ के उहदे कोल चले जाओ यार मेहरबानी जल्दी करो 3 कोके आए ने 3 शेर पढ़ 3 कोके आए मैं 3 शेर पढ़ देना मेरी बेटियां ते अल्लाह राजी हो जाए मेरी भैनों बेटियों 2 कोके तुसी होर करो ना मैं भी 2 शेर होर कर दांगा आप 2 कोके होर इंशाअल्लाह 5 कोके करो 3 5 अगे ते 3 8 हो गए 8 कोके हो गए ने सोने दे ते 2 कोके मेरियां बेटियां होर भेजन 10 पूरे हो जाएंगे माशाअल्लाह 10 ते 30 50 तुहाडा कितना 20 40 ते बाबा जी 42 मन गंदम दा वादा हो गया होर कोई मेरा ओ मेरा चन्न उठिया जे यार मुंडे किथे ने ते मुंडे ढिले बड़े ने कोई मुंडा इंज दा तालिब इल्म तेज है जेड़ा उठ के पहुंच जाया करे ना मेनू पूछ के दसे कोई एक बच्चा उठ पाओ ओ माशाअल्लाह बुखारी पर तुहानू पढ़ाइए पुत्र तेज कदों होना जे तुसी जल्दी उत्थे पहुंच ना पूछ के ते मैनू जेड़ा बंदा दाणे दा वादा करे उहदा नाम ते तदा जिस बाबे ने लाख दा दिता है ना 1 लाख रुपया तावन वो बाबा दोवें बावां चौके अंज कह रहा जे कहो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मन दा वादा अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मद अंसर 50,000 रुपए तावन 10 बोरियां गंदम दियां एक बारी कहो अल्लाह अकबर माशाअल्लाह इन्ना नेर पै गया भावें साडे कोल वेख लो किन्ने बंदे हिसाब ही नहीं हो रहा ये अल्लाह दी रहमत है अल्लाह पाक ने बरकतां पा दित्तियां ये हिसाब सूब साडे को नहीं होना जे ते या अल्लाह इन्हां नूं बगैर हिसाब तो नेकियां भी अता कर दे कहो आमीन जोइया साहब दे किन्ने अब्बास जोइया साहब 10 बोरियां मैं जिन्हां दे नाम लै देना
تے اللہ قبول فرمائے جے میں بھول جاں تے قاری ادریس ثاقب صاحب استاد محترم ولی الرحمان تواڈے لئی ضرور دعاواں کرن گے انشاءاللہ. ٹینشن نہیں لینی, میں کوشش کراں گا سارے لئی دعا کراں. پھر بھی نہ بھول جا قاری ظفر اللہ صاحب, قاری ظفر اللہ صاحب میری جند جان نے ماشاءاللہ بڑی دیر دے بیٹھے نے. 10,000 روپے ادھر 50,000 کنے کیا سی, انصر بھائی 50,000, قاری ظفر اللہ 10,000 تے جڑے دانے آ رہے نے اے ہن مینوں اے میرے حاجی یونس صاحب 10 من اے دانے دا صاحب میرے پتر ہی مینوں دسن گے تے میں گاں دساں گا. اے بغیر حساب تو ہی اللہ پاک دے رہے. کہو الحمدللہ. حافظ سلمان 30 من گندم دا وعدہ. تسی الحمدللہ تے پڑھی جاؤ. چلو سبحان اللہ پڑھ کے سناؤ. سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ. ایک ساتھی جڑا کہہ رہا 30 من گندم تے نام ہے, انہوں نے کہا میں نہیں دسنا. اللہ پاک اندے تے راضی ہو جائے. رب سارے نام جاندا ہے. اللہ پاک پیو نو بھی جاندا ہے, دادے نو بھی جاندا ہے, نام بھی جاندا ہے. حاجی اشرف صاحب 2 من, اللہ پاک برکتہ عطا فرمائے. شاباش شاباش شاباش. قاری صاحب 10 کوکے ہو گئے نے. ماں دی ناز سناؤ بیبییاں کہندیاں 10 کوکے ہو گئے نے. ایک واری کہو اللہ اکبر. سونے دا ریٹ بڑا جے. اب تسی آج ہونا ہوئے میری بیبیاں پہلے نمبر تے بیبے سارے پیچھے آپ رہ جائے. وزیر خزانہ بھی ہو, حکومتاں بھی ہونا دیا, ویکھ لو پوزیشن تے انعام اے میری بیٹیاں نو بھی ملنا چاہیے. ہاں اللہ دے فضل و کرم نال استاد جی انہاں نوں دعاواں دا انعام دین گے. اللہ پاک انہاں دی دنیا آخرت بہتر کرے. 10 کوکے سونے دے پورے ہو گئے. آ 5,000 آ گیا جے. اتنے قائد اعظم دی فوٹو ہے, نا دا نہیں پتا جنہیں بھیجے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. تسی نا قاری صاحب تو گیڑا کٹو کہ گیڑا دے کے آؤ. شاباش. جیڑا دانے لکھائے تے تعداد پرچی باج پڑھ کے سنا داں گے. لکھی جاؤ باج کٹھی پرچی پڑھ لیں گے. شاباش. 11 کوکے ہو گئے. میں نے 2 شیر سنا لین دیو. میریاں بیٹیاں نے با کوکے وداتے نے. اینج جاؤ نا اینج. جیڑا بھائی دانے دا وعدہ کرے لکھ کے میرے کو لے آؤ, پھر میں بعد دعا کراں گا. قاری مبشر صاحب تسی بھی اندر جاؤ گے نا تو 2-3 بیلی تواڈے بھی ٹکر جان گے. انہوں کو بھی مہمان چلے ہیں, میں صرف 2 منٹ ہو رہا تے میرے کو دعا کرا لو. مسافران دی اللہ پاک دعا سندا ہے جی. تے اسی مسافراں اللہ پاک تواڈے تے راضی ہو جائے. جیندے تے رب راضی ہو جائے. پیچھے کسی چیز دی کوئی کمی رہندی اللہ میریاں بیٹیاں بہناں تے راضی ہو جائے. 2-3 جملے پڑھ دینا. ادھر میری طرف ویکھیا جے. میں عرض کر رہا ہوں دیاں گر ماپیاں دے امانتان ہوندیاں. دیاں گر ماپیاں دے امانتان ہوندیاں. ماپیاں نو دکھ آوے بک بک نے روندیاں. دیاں گر ماپیاں دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے. عزت تو کیر ہوندی رکھ دے سنبھال کے. ماپیاں دا گھر چھٹ ویراں دا بیڑا چھٹ ایک دن ٹر جاندیاں. دھیاں گھر ماپیاں دے امانتاں ہوندیاں. دھیاں گھر ماپیاں دے. میں دعا کرا تسی آمین کیا جے. دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو بھی دھیاں دے. دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو بھی دھیاں دے. پچھو نہ لوکاں نو جڑے دکھی انہاں دھیاں دے. پیر بوئے پوندے آئی, پیر بوئے پوندے آئی, اتھرو بہاندیاں. دھیاں گھر ماپیاں دے امانتاں ہوندیاں. دھیاں گھر ماپیاں دے. 11-12 کوکے
बेटियां भेजे ने, उन्हां दो कुछ जुमले कहे, साडे कहन ते बेटियां ने इन्ना ताउन कीता है। दो कुछ जुमले मैं पढ़न लगा आखिरी, अगर किसी ने मुहब्बत करनी है करो तो फिर मैनू इजाजत दो। तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सानू, इसहाक नंबरदार 18 चक चों पूरा बच्चा। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर अब्दुल हफीज 30,000 रुपया। मास्टर अब्दुल हफीज 30,000। इसहाक नंबरदार पूरा टग्गा पूरा अल्लाह दे राज दे दिता, पूरा बच्चा जी। नंबरदार फिर दिल दे खुले होंदे ने, डेरे डप्पे वाले। नंबरदार छा गया है, अल्लाह पाक बरकतां दे, अल्लाह पाक नंबरदार ते राजी हो जाए, कहो आमीन। अल्लाह पाक नंबरदार दियां हाजतां पूरियां करे। पूरा ही टग्गा बच्चा वेड़ा, माशाअल्लाह, अल्लाह उस वेड़े अंदर बरकतां पाए। तुसी कोई बकरी बुकरी कोई लेला दा वादा कर लो। आ जेड़े मुंडे मोबाइल चलाते हैं, सिमा कट के जेब च पा के कोई 2-4 मोबाइल ही दे जो, कोके ले जाते हो, मोबाइल देन लगे बीमारी पैंदी है। क्यों जी उस्ताद जी, बेटियां को कोके लुहाई जाते हो तो तुसी मोबाइल कट के इत्थे रखो ना, आपे मोबाइल फोन वेच के असीं मदरसे ते ला लांगे, सिमा लै जाओ, मोबाइल सानू दे जाओ। मैं एक दिन जुमे च कह दिता लियाओ, मैं क्या खुदा दी कसम, एक बाबा साइकिल ते जुमा पढ़ाने साइकिल दे गया ते 29-30 मोबाइल जमा हो गए। ਉਹ मैं तो प्यार ना कहा, जान लग्या मोबाइलों के ढेर, उन्हें कहा जी सानू रब होर दे देगा, ए सारे मोबाइल फोन बेचो तो भी मसीत पे लाओ। होन कोई दोस्त अहबाब 30,000 कहता कहा जी। मास्टर अब्दुल हफीज 30,000। अल्लाह पाक बरकतां दे। हुण मैं जुमले पढ़न लगा क्योंकि तुसीं बड़े सियाणे हो, जदों मैं बस करदा फिर कोई 30,000 दे दिंदा है, फिर गल तोरने आ, फिर कोई कोका आ जांदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो जी ए जड़कारी असदुल्ला, की नाम तुहाडा? की नाम है? आबद सल्फी साहब बड़ियां खुशखबरियां लैके आ रहे हैं। मैनू वो बंदा बड़ा चंगा लगता जेड़ा खुशखबरियां लैके आए हैं। आबद सल्फी साहब ते अल्लाह राजी हो जाए। 50,000 रुपए एक बेटी ने ताउन कीता है, एक बहन ने। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और वजीरे खजाना अज छा गई ने। खुदा दी कसम मैं अर्ज की सी ना, बटुआ पैसा इन्हां कोल हुंदा है, सारा निजाम इन्हां कोल। अज माशाअल्लाह मेरियां बेटियां ने कमाल कर दिता। अल्लाह मेरियां बेटियां बहना ते राजी हो जाए। 50,000 एक बेटी ने भेजे हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। या अल्लाह इन्हां नूं अपने अर्श दा साया नसीब फरमा। या अल्लाह बगैर हिसाब तो जन्नत अता कर दे। मैं 2 कुछ जुमले पढ़ा, तुसा फिर ज़हन बना लो कि माँ बाप तुर गए, पढ़ा लिखा गए, ब्याह कर गए, शादियां करके मकान दे गए, चलो माँ प्यो के नाम का कोई 10-20 हज़ार दे के कारी साहब को दुआ कराइए। तुसी जरा मशवरा कर लो, ज़हन बना लो, अल्लाह तुहाडे ते राजी हो जाए। मैं 2 कुछ जुमले पढ़न लगा। तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावानू, एवें ते नी लोकी रोंदे मावानू। मां दिया यादां गम दे हार परो गईयां, एक वेड़े विच किन्नियां हो गई, एक वेड़े विच किन्नियां कंधां हो गईयां। मां ने जोड़ी रखिया सब भैन भरावां नू, एवें ते नी लोकी रोंदे मावां नू। मां बाप जिंदा सारे इकट्ठे, ते जदों अम्मी अबू फौत हो गए, किसे भरा ने राय विंड डेरे लाए, कोई कोट राधा किशन, कोई झांगा मांगा चला गया, बहना किते भाई किते। हुण एक दूजे दा चेहरा भी वेंदे नहीं, कई एक दूजे नाल बोलदे नहीं, कई आंदे ने मैं मर जावां, खबरदार मुंडियो तुहाडा चाचा मेरे मरे दा जनाजा ना पड़े, ए मर गया मैं दे मरे दा मुंह नहीं वेखांगा। अल्लाह मेरी
मेरी तौबा, अल्लाह करे रब साडे दिल नरम कर दे। ओ मां बाप दे जीउंदियां जेड़ियां बहारां दोबारा नहीं जे लभदियां, मां दियां यादां गम दे हार परो गईयां। एक मेरे विच किन्नियां मां ने जोड़ी रखिया सब भैन भरावां एवें ते नहीं लोकी रोंदे मावां नूं, सहर जुदाइयां वाला पीना पैना ए। मर मर के सानू जीना पैना है। कित्थों लभीए यार, कित्थों लभीए यार मां दियां खुलियां बावां नूं, कित्थों लभीए यार मां दियां नेक दुआवां नूं, कित्थों लभीए यार मां दियां लाडां चावां नूं। एवें ते नहीं लोकी रोंदे मावां नूं। एक बारी मेरी खैर है, मरकज जिंदाबाद, कारी इदरीस साकब साहब जिंदाबाद, तोलाबाद जिंदाबाद। नहीं वो साथी खाना भी 10,000 अब्दुल्ला भाई 10,000 रुपए, बेटे ने इंशाल्लाह अब्दुल्ला साहब दे अल्लाह दराजात बुलंद फरमाए। 10,000 रुपए ताउन आया। इधर एक मेरा भरा कहता है 2 शेर और पढ़ो, मैं 50,000 रुपए दांगा। पढ़ दिया जे तुसी 2-2 शेर ते 50,000 दो तो ठीक लियाओ। प्यारे भाई मौलाना हसन सरदार साहब छांगा मांगा वाले, मौलाना हसन सरदार साहब का 50,000 रुपए मैं पढ़ देना। मेरा चन्न अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मैं 2-3 जुमले पढ़ा, भरावां नाल गल करा, 10 मिनट वध लग जान। जे मरकज का कर्जा लै जाए, खुदा दी कसम सौदा महंगा नहीं बड़ा सस्ता है। 10.5-20 मिनट तुहाडे बयान नाल ते 10-20 मिनट मैं होर बयान करा। जे कर्जा लै जाए ते अल्लाह करे रब साडे ते राजी हो जाए, सानू ये सौदा मंजूर है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ए 500 रुपए ए भी पकड़ो जी, अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना हसन सरदार साहब का 50,000 रुपए रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। एक यतीम बच्ची, पढ़दे हैं जुमले 2, रजिस्टर सारे कापियां कागज बाद उस्तादा नूं जम पढ़ के सुनाया जे ते मेरे लिए ते सारे मेहमानां लई बेटियां लई ये उस्तादां कोल दुआ तुहाडा है जी। मुफ्ती साहब कोल दुआ, उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कसूरी साहब और वलीउर रहमान कारी मोहम्मद इदरीस साकब साहब, उन्होंने लिस्ट पढ़ के सुनाया जे ते मेहमानां लई दुआ भी कराया जे इंशाअल्लाह। ये तुहाडा वादा हो गया। मौलाना आबद सल्फी साहब तू जदों हसना है ना बड़ा चंगा लगना है। ले ले बुजुर्गों ने लाख रुपया दिता, उन्होंने अपना मोबाइल भी देता है, कहते सिम वापस कर दो तो मोबाइल ले लो। अल्लाह अकबर। कोई बंदा है जड़ा बाबा जी ना जोड़ पाए? 1 लाख रुपया नेकी दे काम च मुकाबला करना जायज है। जिस बाबा जी ने 10,000 दिता, 1,10,000 तावन 20 मन गंदम ते मोबाइल फोन भी मदरसे दिता जे। 1 लाख रुपया का वादा करता है, वो किसी ने फोन किया 1 लाख रुपए का होर वादा, कहो अल्लाह अकबर। मैं एक दिन उत्थे 2 मुंडे, एक बाबे का जोड़ पै गया, कोई 20,000 कोई 30,000 कोई लाख कोई 1.25 लाख। मैं कहा जोड़ पा लो, मुकाबला कर दे हो। वो खुदा की कसम उत्थे एक बाबा जित गया, वो 10,000 ਵਧਾਉਂਦਾ रहा। नौजवान 1,20,000 ते चुप कर गया। बाबा कहता मेरा 1.5 आ जा गां। वो कहता जी बाबा तू नंबर लै जा, तेरी मेहरबानी।
اللہ پاک برکتاں دے عزیز و حاجی شیخ عزیز الرحمان صاحب کتھے نے ماشاءاللہ وہ بھی میرے کو پورا دعاواں لے لن نالے استاداں کول اے بابا جی نے موبائل فون اپنا دیتا منڈے او تسی ایتھے دے جو گے خدا دی قسم تانوں ایپل لبن گے تسی بول کے بیٹھے ہو ولیاں کول بیٹھے ہو اللہ والیاں کول تولا با کول ایتھے تسی نکمے جے این فلیکس تے کی نا پوپو اے دے کے جانے تے ایپل لبنے نے انشاءاللہ تجھ تجربہ کر کے بیک لو تے دے کے جاؤ نہ لبے تے انشاءاللہ استاد جی دعا کرن کے میں دعا کرن نہ لبے تے پلو لے کے دان گے آجو اے انشاءاللہ تجھے شیر سنائے نا اور آ جانا ہے موبائل چلو اللہ پاک برکتاں دے میں 2-3 جملے سنا دینا جی ہاں جی پتر تو کی لے کے آئے ویاہ ہو جائے تیرا پتر علی تو دعا ویاہ تو ہو جائے گا لیکن تھوڑے سے بڑھا تے ہو جا دس ہونے نال فکر پہ گئی انہوں نے اللہ کرے نہ منڈیاں دے ویاہ ہو جن کہو آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب ایک کثرت نہ پڑھیا کرو رب مال بھی دے گا سونیاں سونیاں بڑھیاں بھی دے گا نیکیاں کریا کرو حضرت موسیٰ پیغمبر نے پانی پلان والی نیکی کی تھی دشمن دا خوف چلا گیا امن آ گیا گھروں میں گھر رہائش گاہ مل گئی روٹی بھی رب نے کھوائی تے بیوی بھی رب نے عطا کر دیتی پانی پلان والی نیکی تسی نیکیاں والے پاسے آؤ انشاءاللہ تیر لبن گیا انشاءاللہ اچھا یہ برادری ہے میری چلو ہو جائے گا انشاءاللہ ماں مری تے رشتے مک گئے رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ ایک بیٹی جن امی ابو فوت ہو گئے تے بیٹی اپنے ماں باپ دی جدائی اندر رو کے انہیں جڑیاں چند گلاں کہیاں او میں تواڈے سامنے ایک بھائی مولانا حسن سردار صاحب انہاں نال شرط لائیے اے جملے پڑھو تے 50,000 مرکز دا اللہ میرے بھائی تے راضی ہو جائے 4 جملے میں پڑھاں گا میری بیٹیاں بہناں انشاءاللہ انہیں تینوں 4 کوکے ہور بھیج دین گیاں تے میرے بھرا ادھروں پیسے ہور بھیجن گے تے لگدا تسی میری آج جان نہیں چھڈنی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرے رب تواڈی یہ بھی محبت قبول فرمائے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیا ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال کیویں اج دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا میرے بانگو خون دے آنسو شالا کوئی بھی رووے نا کر دی سیں تو رخصت مینو اپنی نیک دعاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال اتنی جلدی وچ قبراں دے لا لیا کیویں تو ڈیرا اے حال پوچھنا تیرے باجو کسے بھی نہیں اج میرا دکھ کسے نہیں بنڈنا میرا دکھ کسے نہیں بنڈنا میرا کسے نو کیوں رواواں نال نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال لکھاں بھائی پر جائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں کسے بھی سینے لا کے پوچھنا دکھ میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ پی جاسا اپنی چند ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال تک سکھ ویلے ماں میری تو سانل سا ملاندی سے آپ تمہارے پکی رہ کے مینو رج کھلاندی سے پکے ہن وچھوڑے پہ گئے پیکیاں میریاں تھاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال باپ سراں دے تاج میں ہوندے
بخشا کون کرے رکھوالی شام پئی اتے دیگر ویلا شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھراں نوں آئے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے کلا ہاتھ کدی نہیں دھپدا ایک دوجے نو دھوے ماپیاں باج محمد بخشا کون کسے نو روے کپڑا پھٹے لائیے تروتا تو دل پھٹے کس سینہ محمد بخشا کی مرنا تے کی وہ ماپیاں باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا ماں مری تے رشتے ہی مک گئے کھیڑ سی ماندیا ساوانا ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہندے ماواں نال چہرہ تیرا دسدا نہیں پر یاداں تیریاں آندیاں نے دکھاں بھریاں کالیاں راتاں مینوں وڈ وڈ کھاندیاں نے نیندراں میریاں اڈ گئیاں نے کسے نوں کیوں رواواں نال نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہندے ماواں نال عیداں آون بن ماواں دے اے عیداں کیویں ہوندیاں نے دیکھ کے خوشیاں لوکاں دیاں میریاں اکھاں بھر بھر روندیاں نے مچھلی وانگوں تڑپنا پینا مچھلی وانگوں تڑپنا پینا کسے نوں کیوں تڑپاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہندے ماواں نال رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا دو کوکے آگے نے ہن باقی توڑے نہ ادار میری بیٹیاں بہنیں تے اللہ راضی ہو جائیں کھانا کافی دیر دا تیار ہے یہ توڑی محبت ہے میری بیٹیاں بہناں انہاں دا ادارے نال پیار ہے سلسلہ جاری رہا ہے محبت نال گفتگو جاری رہی تے انشاءاللہ دعا کرو اللہ اے دے اندر برکت پائے تے سارا قرضہ لے جائے دو کوکے اور آگے اللہ پاک قبول فرمائے آزم بھائی 10,000 روپے میں انشاءاللہ سفرج بھی دعا کرانگا تے جڑا رکا ہے یہ استاد جی پڑھ کے دعا کر دیں گے السلام علیکم ابھی اذان ہوگی تو طلباء کرام کے لیے اعلان ہے کہ سلام کے فوراً بعد آپ نے جانا ہے سابقہ روایات آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے فوراً آپ نے کھانا لگانا ہے سلام کے فوراً بعد آپ نے گراؤنڈ میں چلے جانا ہے ابھی اذان ہوگی اور اذان کے 3 منٹ بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی